No yo vi iturula nyo mi ato mi ano mi ofo mi dada o leke ma ho mi tode de viode e so be dona mi nkano jibi mi fon sensenre mi ocha mi ada pe ni to ho no be agbe kan lete mi fon e do po a enu mi le jia nkano jibi to ho no la so do moji na mi la fo godo pe obe na de ne avon to mate va lo agbaze wa o la ba wulan ya la de agbaze le nti allo ati patoa e chala ba kpagban ba mi o mi le hovi klembe ono me we tro ya no vinu su stante ko ela na popia godura trole ono ti ona nya be Bruno Fidelis mi sankutu mi o keke mi nya be so geme o da edukro to ba ko le pe we tri fe gon mi ki vivo ve agbe ale mi be ju ame po politiki be nya o do tagun eye amere ngba le po agbotu so do nu kejo muni edore va le yo be COVID-19 ado ni soa amere yom jegodo mu to le telephone lo be zo ngba blema gba yo do abe covid ke o be covid ave na vi oji na yo na be covid nyi ngba na ne vale ya no be itofo covid alo fokoa ne de vi wa no gron be yo eyin doketo mo enti ami na yo do abe nkontonto be do ato covid-19 alo coronavirus coronavirus be do lele ya merenda na jiwa na mi o kekemi kandado ta leke ye du bunglo o le plomi do mia o leke kaka o va ton pa domi be ezongba ble mi la no to zanme o kaka la profiensi gagner mais si ame do la do ho ne nu kende ken gardien gbo mi la to ade ele de be ku sension to voir amo ba dole wu yo nya we a adole wu ame pa fi o ha be o yana ga mo we nyonu o bola ho kotokun weve bi ejen ve ku fan no so la ho kotokun ame wo bi ejen ma ton ba mo ya me si ame o lo ba me do ko we o na lo vinu do kuli wa me re bi on to be gawan to la suya be togo ona kanta tanto la lo dudu me a e gawan america o be le ho 180,000 afiri wa 150,000 le du ko 3,000 le fi o polo wo be mi ha kotokun ame wo ku fa kotokun we bi ejen me ku fa ba be tototo enyo utruru be no po vire enyo uvi banya o ke kenti mi le da tro do le we troya kwa tasi amelevi Ambrosine Kumejro ele lusimi nam le fie Ambrosine ndogbe mon hope ole le vieux ofo considéré ma we kaka egbado yebe nuwu kwa apepo mi adona taro de sia de ta lo de nwa mu nya be nya la si oji lagbon enya lo menam so mi po kejo mi glo leko me God bless ago o mi to ole la le vieux o fo ye bo ngbazo ati so ga mo fo te podo nu je pe oh nto no bere papa gblon bere khosi afifia mi ano we le gbongbon mi mu hia be ati so ga mo ko mi la ye gbe do mi a Roman Catholic to wa gbe ami gblon la be Roman Catholic to nya fika to ko na me blazer fika onya bo to sitana mo da se fo so be mi ame kokko be ha be no nu fo so ke ntila for kwa gbe ma bola jese amen mi a be haiwa amere ha mi se ne le bere be khose ame se ne le bere be khose le mi agbo gbe ami do na nu je mi so de na le ke mi yo ne ma français vo gbogbo la passion du Christ c'est gbogbo même le gbe o le po ya enyo mi agbo be so a ameko ba huele forever so inu ka fu mi won wa mi agbo be o ngba posoja po wa so posoja vide nu kejo Gabriel Mesan gbe o me kojo kele ni MPDD be ju agbo ha be asi pe me no to ke dynamic podro so do to me bi ba po gomele duplo to ba ko dada be wono me awe ko na konta fo iso zina nya singbe yo gbon be po jirudu kakia amegan Gabriel Mesan gbe o me kojo kele nya me fegun la konta yo abedodo nu ebe ya obe osigbo trota dogun enu be ameke rola nya me tutu gban tonto ayin eye wa donu do ntia obo le ji le skrik le sojo ogbo yo tutu gban le pewetri enegon ya meke tutu gban gbevo amten yi o obe lan me mu le si o so a ndeken gagner mi se beaucoup sojo ve trop do ele funwa amero be sojo la so ala famene amero be la so ala famaton lo soja hun gaja hun gangan kaka ayame hun vigoro ko na be helicopter a chanu ayame wa nu o keke wa eso amero le biobe welebe kemile ya nu o hian Ambrosine Kumejro yen nya no se nya de so
agbe mi be yo le skrik be nyanti o msenya le no ameko no na witime alo forever togbo dès que ye o déplorer situation adobe soja on gbadi na sade que va coronavirus be nya ya me o ku soja va koro yo be comme so abe e wlidie mu enu benyo kaka obe dès que soja jo sugboru ake won coronavirus a mle na wo yo jo ba please le yo be comme ma voix et nous que de fond vide le nyibe et agbe o mebe funua e mo ke pata yi funua o tu mo keken me ko ni yo la to la home alo be yo java yo gbegbe vi onyu fiose ko le funu nto chan o be ni sona mo kaba o ne tu abe fiose o no atova yo wa ba home va minyambe enwa elese undo debe ye kamesia me wegbe a eye be ledu kwa soja de parce que obe o va le amede be pagon me va me kachon be ni homme politique be akoko da be nyakpe le kakola medu o ko onto le o wa be do ne tu ho mu enu enyi o la gboga popo ya medu les temps sont durs et moi messia me patanya be agbe a jesu no le seun ke yo bone tu hon 3D et nous de na mo bone ve dule wa ba ho mo bone tu wa be fiosio wa ape bio nya e won onya hende le etodo e tonu na togo vide yo va le de o le tono le de gbedo wa dibe one tu wa be fiosio wa ga popo ya me so jare pe to bate tun kuvido e du me vide pe ore doa nde pe to mo de mo be dokonto le wa soja ke la wu me la va tombe next no na tu ape fiosio o de ga wa no nyona nti o la tin to ape nyona sigbede ke godi o le jalo ela ru won ti mi no gbon la ba ti po no fa no keye le dajo kakoja va debe se vibe tu amore kaje vieux le java bola be on gbale yo be edunya gblon ha lo monseigneur pojuro be candidat jo alu no ke le java jo ye won to mu anticiper o ya mo be doa di yo anticiper le o va bone tu abe fiosio nya pa won e pe de funam sigbe adi no nene don po nam to do gamule na mo la sa wa be petit ke pono vi ye o la so e po abe vi o di la me nyaje va tono be one tu abe fiosio ro kenti miyo mi java opération e nyare cha la sinyembe ma bio Bruno nesi bebe ameke mi be yo amea ebe lambe mule yesio e ya nyide ne lambe mule yesio wa no bole ja écouter ame ne maome mate e to adio wa e to antone maome agbo spécialiste o le ya ke o le ya ora te va ye gbo la home fanya o le yo la le de ya interroger la huame interroger la home munyi enuenyo la be o la kusojo ve korevo o le gbe rassemblement allo enyem le se no me sojo munya me onioma virus mu attaquer na oma on le susceptible là watch être fragile onyi allo amede no me onya fike amede so kaka ke ngba yo va le bo ku do ton e wa be munition de ko le lili wa no no ti de ko o le mimi le wa be huome de ke yo kafu bo be le charme amede le kui amede le novia gba ku do ton le pa me ke le de gbe na wa ke won to le de si ato wa de allo mjo po ko te won e ma gapopo ya meare obe enu vevere le nyawe nyi mi mu gbe o mi gbanya chamena contentieux le a hweto agbe ome kudo edirudu ame do kentia ministère public sonya doenti o sonya kin so kwi mi mu gbe o voa de ble upo la wela soja be nya magbaten we ore ele sigbe mi pone le didi penu po modi le mi abe film d'enquête won mi nyawe be yovo ble na mi lo va nous son no ne me sebede ne amede ele keke vi me o yono personne incapable amea mu do be faculté o keke yento elate ko jodo pur allo ele kondi aussi que bele sous oxygène allo ele afide keye mate yento mudo droit de ho mudo moyen la tetoa la te bisowa o yinave senanyale gbo allo nyele dajema o yinave senanyale gbo nu kenti ahweto agbe o mebe lan même le kona yo kenyale vvd ade one osiasia ne wayi ne wa vacances on kudo ne wa kunya mekaka ne enuke ele kusegia ne wa te konyanti ube amola no wa be come vonjo le dua movo wa be digenda domi avibe nyabe ni amedon to chon bon pon de pele won ti o fa de ko le vondo kaka obebe yojo je do afopa soja be nya lagbajo ba ko de oh hey blaze daje oh kwa mere e biobio ko kika
Ambrosine le ware ele ejese e fi bio me kenya enye be bio bio ko be le wo enye be le bio be ma do nchina ya be nunya bio ke be le conscience bio ke be le nu ke nyi enunyanya enu ke ngba le la conscience collective a changwa hia do ke ntia nu ale o se 30 mètres le 2 menene nyawe obo so convocation ra apeto agbe o menyi so de san le 1er avril e so be lawyer Roda obo la gba la tro yue o wa yue e so a ngba yi o e won allo ke ngba yi o a be so certificat médical Roda be la même si o e Roda i condition la o dona i voir le ke nu le do aya me ngba le zero wa e tente le to la homo nu ke nti le bio ko Ambrosine le wale bio nyu ni nebe nya ne mia be nya e wa e om le gbon wale osigbe e jo lo se 30 mètres le do no amenene le ke on kan ti ne gbon ne do de ka ke mi le fifia e so be nkeke ame ameko kele e come funu agbem na wa siso nya gbon ne obo wa da e be se vive tout so kankan mo de vieux tout mon o da pe voilà to wo me keke amere ko be le ba gbo tete be nke o mba yi nko le be ko na skrika lo ko na skrik amere ko be le ba gbo tete be nke o mto ba le skrika mo lo do po so jo wo me anu ko gbo na wa re ma mariage pas de funwa pas de funwa be o le di le agbe yo me allo o be do na me jengle ne pe allo on est wa so na occupé donc nti anu ke le ni be clear contentieux que le abenya e Ambrosine le blon contentieux que le ni be egbe apeta gbo le blon be o tafu e la koko da ba yi me e edudi ele ba do gare me e chan je fi ajogbe nye nyale ke be ja we do e won na fi gase ga me are o do na po wan ta me ne aso na occupé e ya wo le se ni ke le dira gbon comme en attendant le le 3 mai le 3 mai pour toi be nse ke le si fi ala fo bo we la ejukoto ye ko chan la tro fi ajogbe on le globe 30 mètres le do no ame e on le globe bio ko Ambrosine le bio ele TP egbe ke mi le ha ni se ne gon tutu gba na obo je le ke Togo son na do no dibo ele agbe mo le lo donc no dibe yo le on la pas c'est possible ko le alo mdaja egbe ke mi le ha o globe me do nsen la lo me no donc odo le ko pouvoir la force du pouvoir lo de force publique. Voilà, elle me dit la force publique. Elle a l'homme, non? On l'a tes no la tes a traduit tofa. On l'a tes le monyo han, on l'a tes a traduit tofa. Lui il y a un quantier. Tout le monde la convocation en tant que sort dans la quoi mais amina. Mais on a mais chicha mais on a ko vena ko plan be school le. Mais on a chicha quoi. Chicha e mina mais amina écriture en temps. E a ni to ne ba jesi a makafu e mi fi e la so big gel ke zana big gel fu no e o le gbo we 30 mètres de les ele no me na la yen le se na comme bio ve nja we ma so to le nyame do le we aso occupé ne alo aso no do pata me ne donc e che han le gbo be la ba fi ajogbe a alo do le we po be nyemnyo donc alo la jurube wa iwe voa tamyo agbedidi la gba so afide be hey les oblemi mi wa e chale me ngba wa vo po a Bruno nu ke nti ne apa won ko le gbo yen le kan do di kakaka eni be le ke Togo zona do langan do va yi mi po amole tu me fi egbe ke amere ko le mi abe dron pote o me ami kan do di po be ene be nu la tenjo la joro waju vo ejo ke obe mi le pa won e fe gwan cha gbedidi be nya ke mi gbon ne gbedidi la ba fa vo me ma se o chan fa o le se gon me pa yen jibe mi aso nya wa so do pa e ajo la nya gboson li o zo e jona le do pata me ni la gboson li donc ntia enu anyi be amenene ame no le plo dua o mi ame po kaka e be to be no be a do nde awo yo ogbe ma we chon po a se yin ko ya fifi le ke o la te gbon be mi ngba do studio ako e to vo ne wa ba gbe no e o ni gba le gbon be Ambrosine be bio wa o de se egbe are procureur qui dans so job wa instruction wa se agbe me be eyan procureur anto Martin Beignon fifiare il est déjà se déplacer pour de greffier ne you avait écouté et ça non Ambrosine le gbon no la bere
on la te wafa nka omle wa echon e wan to chala na atupuma ko le gbon da no funu donc ti anu ke le ju be na gama mo gbe poso jobo donc ti so zan do me anya ke va di bo be o fe gba ko na peto agbe o me lo bo ve le lo so zambe titi na ye gbe mi do wa pompo ameko le biom nya ro le bio se bere so nde ke me kaka zan do o be gba ho o e zambe titi na le gba ho e be nyem be mle Canada ti du aji kaka o voa ni nkano jibe to gbeji doa láti se faire mauvaise publicité kaka ifunule zandome en plein couvre-feu yo le gbawe ni agbe o me amu mi abenyo mo ko sikuma yo mi de vie benyo mo kofi yo ma me ko benyo ma kleso Jean Baptiste benyo e cha agbe o me amere benyo pa o ma te nene be yi na enwon o kike gbaja be kike e ndele no me Leonance bebere tati mettre la fille de moi quoi comme en français vous pouvez mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un ou bien l'occuper un peu et no bojo vivi kaka et nous kéé o le dit là wa nous pourquoi et les so joy funwa tamion qui va dire non ting sonowa episcopo Philippe Kosi fano ko pojuro ke la hoya mea e obe o klina ebe pekelisia cha na nyine o yo ting ojinara da for you wa ogwa wa gbon na be o be mi apo nri osinu mi apo dun mi apo dun Bruno mi am so nya le no na o enya ko le gbon kan ro dia nya le bi onya yi la ni me o de ka me o le gbon mo kan o don ku le du me fi ahoto le ko na nse président ma Jean-Pierre Fabre no apere no ese o si vire gan lacrymogène ne gen ja ho mo gbogbori ke o be comme des Nigeria même bien réaliste bien pragmatique et nous koko le gbolo wa nyawe monseigneur no na hoyame monseigneur sin voix ne sakiti hona mo le dume fiare ye tombe mais debe o monseigneur wanta o le dokolo di le du ame ko 91 mai bele ne sakiti hona mo ye be tombe nu ko le di le wa pe yin be nu ke mi le susu alo nu ka mo le susu won ya o de tati monseigneur o la we e nu ke le gbe a gbe ya trofa di la ni le po nu la nde la fi de quoi ke le yin si gbe le do viti ni le glombe e a ho to gbe o me na ho me pe nto yo na sojo bo ba no e ba gbo kaka wa jo lo mu nya ke le gbe won yen be soja ko va na han o va na po no na fun kaka ko jo na po leke o e va ko e fi o han to glombe mi ngba jo bo miasu we aton bo be soja ko va funu so la su si gbebe alo fa me ni alo fa ma ton why do treye a coronavirus leko di ma de gomene do ne to be e why o tele sugbo gba ke yin gba na fi gba po le wa be hu mo te pami le leko bo no na hu wa be gbe do mo no ne ba npa po kaka fifi a distanciation sociale an le wa gbo non e te ni be distanciation militaire le me atovo ni civil o to amiga bless nyao mi agbon le mi akoyin be Gabriel me sagbe o me kojoa ele ba ho me gbe a sojo chonjo o wa chon yi wa be pa o me o yi wa be dogbe wa inu gba le yan sojo ro nu fifia yin COVID-19 voa même bi onya rika ya nya bio de kakpo yi mi adu nchi na mzirika ndo je sibe soko da eduploto bako les péwetri fait gomme que faut faire va y voir et on veut opposant au boulot ngba le po de pipi ngba le se de pipi chami ko onya opposition opposition là na nye donc éduquer mais et plotom na pas de capento cha opposition ale ne ba no penene yo loi ko voter l'assemblée pour c'est quoi bobe ou ja voter le gamo l'assemblée alors ko ba le gbanton la bobe ou ja voter le pa be opposition amendement re pa be ils ont pas et o so le me be alors trop ngbe do me obe opposition amendement éduquer mais di du doam nana mi gbon ba mi ana pa o nya fi fe me sa mi gbon mi ana pa mi ana no c'est bien modi sensation sociale en deux éduquer mais di du doam nana pa e be opposition le marqué à la culotte elenti pami sa avant me yo ngo ya rien le rôle de l'opposition français que c'est de contester les éventuels dérapages du pouvoir et gombe di dudu kele a ogbonabe comme
agbeto parfait mi no wa le pokpolo ame wa le hemi mate deblibo gbora le pokpolo ame ete ba be mebe vo dadala no nani am opposition le gengbe me onuko na opposition mu ni be ha so ko chite do jiru anti aye o ko panko aye chite a rebellion lo na nene rebellion na nene voilà c'est mi gbo nya le to gwa so no to ta me na mo be títí títí bẹ́ẹ̀ dunya hẹ́n ọ̀nyọ́ dunya hẹ́n kò pàǹkọ̀ jí dùdùà gẹ̀ǹgbẹ́nyẹ́ tó wọn. n'o bẹ ọ̀run yẹn do wa. rebellion yín títí títí kò lẹ́gbọ̀n kẹwọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní gẹ̀mẹ́ àsọ̀rọ̀ nàìjíríà gíga bẹ́ẹ̀. fi opposant fi ọjọ́ yìí ma. ọ̀nà ọ̀rọ̀ tẹ̀ pé. wàá tó tó kun náà wa. wàá lè tó náà bẹ́ẹ̀ dùkẹ́ mẹ́ pouvoir am nánà espace de liberté que on l'a s'exprimer là ti ko le di bo azele o covid-19 be nya e be gbe say covid-19 be nya e be gbe amesi amem laisse le radio ja mo ngon be e hia be opposition torchon pompo ke ndala mi radio di fi an po santé du peuple e wo ho makaro funu so covid-19 nti e jagwa docteur William Kwesan le blon a mo ngon ke di ha pote home le wero ma nu ke o ke ni barabe ga mi fi ami le di o ke nyu e to ana nyu e be ga mo ba ge me ke bibi c'est la go anti rin kan ti pouvoir am associer na o ya ga mo ye ke no agble fi ami le di wa no zi ti gbe covid-19 be nya na mi Burkina Faso a ti be ndunya ha ko le Burkina Faso a o joga le wa no mem se be la su million matin o se be ne jiru do be yan afuke mi le wa mi le pe mi o ja mi do alo me kudo mi lo do ame ko we mi da odo ana ju me vi oni eso ami o ja mi la te ba porofa nyi magblonbere emia be opposition le fia one jogale wa no no me mo joga ti ko de ko da kokwa obu o ka tobu no bu voe alors oyi election o mu po pourcentage sugbo o chan amekenyi duplo to wa o de kin so fio vo ameke o miagbonbo gen do mduju ameke o gen vo ingbodo me eyi ala ne pro wa be ane pro ale nyi 5 voix de Gaïa me tout on me laisse des gommes Bruno des gommes on me laisse nane ma de non de moi maintenant ta si amelevi gamekeye o le diamo bonne d'accord na yowa onya de ko di na satona modi le pompo na we onya nu ko yo na be campagne ka ko va déplorer na de ke ko yo ya fidea o po yo nya yo glombe de ke yalo voix Gaïa me ko le glon e du me vio be lan me sen be nya wa do me to de pe omuso ke wa me ke mila no la lo vinouye akweto mui akoda pe olo Paul pe mo mi akoda pe o na FDR o gake voa mui be wonde kaka ko vo ejiha lebe hajiji o me amiti amene e don ko ejina mo be edobada de benyi one classe ono de ke e ha enyati le meji le gengbe amunyi gengbe evegbe me wachi we dona me envoa wati won to chamlo do kintia etni o wa evele kaka so ye chan lava ni de babu mi la gbatrova wo voa de edile evegbe me ne amo wa tem se gbogbo de Blaise na Dr William Kwesan be po de nous ande abe e wo affiche 15 kan gake dynamisme ne etia popolo la la voix de mi matem no gbon wa be nya ke gemeke mi edume vio hian wa o ma no se wa be nko enti om le di benade ne muso wa ma de nu ame he muna nyeku Blaise mi le gbon dokita William Kwesan be nya be munyi be soga alove na cash ne amovoa e wo tata de kinsa darebe olakpo enuko pata le dia yo la o senyala Chasona Traoré e chande na nyanya de dogo so glombe e do de benyi ele wa me ya we to si avril right gan me aka npo sugbo tutu ekele no 52 kengbo aye fifi me mi la glombe ANC chan eto de cadeo événement cash ne coup de to e akweto Innocent Kagbara be PDP awacho le jagbagba e gon menyi bena opposition ne wo kekem ongbale to chan gbale pompo na moa
Amerika kudo verio nya benevado gadio mea milato milaje edume viodi e le nya pe biobio ko bena ko da ko avoire be fika wode ma obu pepepe voa ame gbogbo de obu Amerika ku verio nya be de no da ko voa o ina dume vio gbo akan se un kudo e yo me fifi Amerika ku vero ko be dunya glon halo ke wa ben comme yoa wo fifi e so me togo vio na nkunu ntolo l'histoire est têtue togo vio na nkunu ntola gbre gapopo Amerika ke yo to eyi se mea ame ya de ke kudo ame yo de ko donku yo ame poto ya de fike wo de ma munyi benane sebe oyidodo po ma so élection possible dodo po nene no e dodo po ne omudu dio wa ce n'est pas la fin du monde il faut apprendre des erreurs no janya de tite abenu ya ke yemu onwe do so la we so nyawe nyi be nyama gble la via me gbogbo do voa one so kem gbale gbelenke munyi amesia me e la nyi duploto ele sigbene mi le isukulwa amesia me munle na premier de munyi be amedo le wa be hume be wo pe la nyi president lo awo voa so kudo capacité de onti kudo to kakaka so ya o la tenyi premier ministre o la tenyi ministre amesia ma tenyi duploto entia le wa be avumea munyi be ne omte dudi na duploto ba koko da omte huasi pe okpentia ola jo dodia awo enuangba no yinene ola no sentala no pompona dumevie wanya be ogbale kudo yo Blaise uri no mbere nyangba jiju nele yawo bio ko bio are français vous gbo question de fond tonton beni me dit ba trop repréciser idée anam donc tiare onya ndele kile be dunya gbonto bu so geme ke yo d'accord vo yo gbe yo akonta kwa e vo contention électoral de Kapele agbe me be la mi pojuro e pele ame poto adonje kuno bu o kware nke nti mbe nya repréciser nya aruare e nya re no na togo to si ogblo na kede na funam ke nyi enya gbegble vo ogblo na gasa ga nyi be ola no se bobe du don no to de vudo do kopere me la be du ploto abeni comme le ko bon les français sous l'impulsion du chef de l'état sous l'impulsion sous le leadership éclairé sous le leadership éclairé du chef de l'état yo be de vudo do kopere me ola no se du me video bon abe e kai opposition alors be opposition leader homo de vudo ma mu opposition be doyon mu ministre chebe de na vudo do kopere me que les filles matin de vudo do kopere me Enye ministre sanitaire voudrait couper mais eye voir mais gombe achat de conscience au nous les politiques mais et nous quand il nous a repréciser et nous a mais waoude puis fiare et nous que on le bien une opposition est par essence a dit et nous ko gbona no yakọ duaji po gbekele tutuba atola de gunawa akokemi na ko gbagba gbo la gbase an no akokemi to le ya les gars de la koyasi e gombe nous ko na be chamboulement ne carte politique nous la koyame e gombe le ke le me non na rosa egle etro le na Zevia Zevi du kuida ruturu Zevia ba bulu amli mavele c'est timide de enseignement on pata le gbe kenkan be le état major pata me o le o abedo o la no we pe o yobu oyi bia gbo yin gbe do me vire na to gbe abe nuangba o mi kakakaka ba temi anti gbo ho atrovo do etore va o le yobe covid-19 alo coronavirus Ambrosine egbe ade fike mi le ni don Edwa ele yinko lo bueno ele yinko egbe mea game kebele po gawo wa yingba vedi egbebe statistique wa mayo amado compta dans les français misia obe agbeto 95 808 eyeku kasoke doava kakana egbe fida amenene toweku voa kanene le kale no 1 605 548 ka confirmé wa on va mettre que le coin wa ba edoa edi fonfon ne mi va togoa ele non
agbeto 76 cas Ame Blandrin Voadé Ame Blandrin Voadé et yebe kaye opo egbe voa 48 les non actifs wontier et doit egbe kondia o le blane voni voa et doit ele a Mohamed o le gain ame que gan le Togo egbe o le non blave voa ton 25 personnes guéries et milatin le voa akpena ta nyawenyi bena badato sweme voamle inkode ame ton que we kunamiye okpodo jisia wo di ko emi to tero poa akpepo mi ano dona e dokito kuda me ko pato fondo e do won ti kabale be ngba kakado ju ame wado o le gbe ame le gnomena 76 cas confirmés ame ton ku 48 actifs nyawe va 48 actifs wa king gbeni wa no actif ade me ke wo gogo de ko no do le wa be ka contact ton sugbo bo ame won chan c'est vrai bena o le 400 voix 400 et gouvernement les blancs voix mais on toi de on mauvais dogo kuda medo ke on va les cas contact ameke on mou répertorier o kwa de premier la jaido edoa ele yedi no so America amegba poto gba le ku egbe me amele kule America so u Italie amele kule America so u Espagne Chine yantobe kuku fifia e didi considérablement doit gba le valo do chaque jour agbese gbebe nkeke ma uwa edoa amo ogba bane ogba pone le wanti voa ngba ni sigbere keye besu bosan be una mo poto le China be jua me eyo poa de pomi la jai doa ainu secret ile edoanti ne ogbe jai ne poa ma te vale o kaba sebe no onto le nouveau anini ya e ne tobe egbea ame Blandrin vo ade nti opo edoale ame blane vo nia na gbogbo ko to le dokito ba si me ame vivo aton ya aya o gan jo ya ho me ame ton ya ku ame lo le gbon ya mo ku nene gba ele yin nyabu gbo we gbe a o ton pa do mi bi mi la gba to la o mo so san ganyi na de ken ga de mi se ku fe abi nya o ya Bruno e nya de Ambrosine gbagbon fi e George na me ni be e ble ame agbo le to le teme na lo be eye o be o gbon o se nya gome e nya wa le opo nu o ko be fracture de le to go to ku avec le to me a ekeke ka be ne game ko le gbon ni pepe a on ba le kan ro wajo e nya wa ni débat kan ke le gbe a ye ke be to mi réseaux sociaux va pe ameri la be ba ko gogo bleni gare gbo le fie o ba le di amezame ye le po nyawe egbe ke mi le a e kure pe ke ma ni ku ke dokito ma yan no me ke mo la di amele aye wa ya e ya ngba no ni e ma to be no ba di amere e dokito gbe do ni sigbele ko le lune menene pa mo ato vonvon e nyawa han ni nyamia so do aye me na mo no obo fo amo ame de ha ekucha puta lo nyade o ma tre di egbe ke dokito ma chon tro do wa ro ko fifiare nu ke le naye kankan do dim le non et du me vi aussi do chiffre rien me ke fi ha le non nya nye ke le fi no be ame ton wa nyawo be nya jijo be nyina me ke wa o jagbagba bi de ton pa do enu akaba ye kasanka contact ko be nya mi le gbon ke ngbe sokore be ba me ro gbo so America ko to bo do pa de la fi de wona wa be nde le e me nya be to le funu kuvom enu wa e to be e do amo le gbo wa ku do ai yo note ton pa do le ne wa bio le ni ben kan ti amo le kan ro ji do nde han le ne réseaux sociaux nous que bien les réseaux sociaux mais les filles belle ou belle audio et là be ye mais amona no biaro ko c'est mais quel audio mais nye que les filles audio mais e nye bless sala le audio ben po nu aleke e nu aleke le jo a c'est comme voilà mais le quoi be ame agbonya ka ko mi me ke ne audio ada me le gba ne me c'est ka cha amona no tenu wa cha donc tu as vu d'autres dynamiques les gars. Nya so les gens ka jinia nya ka sore imulene. Et nous comme les gens gwa ibe vovo d'autres dynamiques les gars mais elle do ame ou e do ado. Ka sore mi me cha mi me ne oju abado amere gbo ne me cha ewe ni me ka o ni o tu parles mekeni meka o ken gba e o le oju o le se nya go me mekeni meka ken gba o le oju fishari tasinya wa mbela le coup feu
Comment faire? Tout ban. So gagnina. Tout ban. Mais c'est le coup faire mais bien gros tout so toto dia là c'est bobé o li la sia motiver voir on a c'est bekeye wa mi aso joba me gon va le don mi a me vevere bah il y a un de funambe nous sommes face à une crise sanitaire. Même les secondes ministres de la ministre de la sécurité. Il y a les pompons ministre de la santé. Ah ouais, ministre de la santé de la protection civile. Nous comment monsieur? Oh, protection civile à santé. Et l'État mené santé. Ah oui, tu as l'aimé. Ah, tu veux vieux Jaou, tu veux vieux santé. Ministre moi les pompons ou ministre de la santé. Ah oui, c'est ministre du commerce les pompons. Il y a les deux là. Puis le ministre de la Santé, Anthony, professeur Mizi. Alors, coordinateur. Ah oui, il y avait les dents tickets. Respirateur. Comment faire? Nous, quel est le fondement, le coup fait anti-anibé? Mi tu schoolo, tu sunyere, mi tu asio. On le glombe millions dia monnaie no chon ndo ngoti nu no ano. So souvenir de Ghana. So quoi? Elle est among on ko gbon yo wa ele o si bi. O de se to wa. Ko gbon be o ma gba kokwa medu emodio. Le 3 avril là, on va glombe yo tro no mo bo aku. Ate no kokwa me kaka na le 11 avril. Combien on peut so 11 avril sous que ba so se mi dans so bien. Fifia, et nous que gomenye le soirée Bruno. Nyen le kwa cadeau do kele asi o le hunhuna mi egbe. Nkan ti ku fe alero. Zambe do abatona dodia. O le se gomenye. Et les défounis n'y a les gars mais il y a les coups à merder il y a les secondes il y a une que joie des noirs oh yo olé de kajerebe yo de da di le gbojo me kon ni pa e olé yi kwa sojo olé yo se olé yi ma e koko ni be se le da yi gbojo me kon e mu se bo le okufe o ma me e ba be kufe a me mu le gbojo me olé e be ke ju gboto fonya si gbe pompo le télévision mu si o ma e be se e be nya ka be gbo be kufe o be kenukia mini yak trop glombe koufea et de 20h à 6h ba be lo me po mele anya ke nya ke soja bia e be le fort nya singbe kudo yak damhan do me kele kloju aba daje gbojo me ku agbedra fo gbe la ki tura yen gbe ola o mo le ka ja si daje o ne be le jo ola yin so le bio o be o le bio dudo emi ministre Anton c'est le radio. Ye ministre d'aggravation donc abem le no e nu wo yi atradi ke le no no ame wa ja bi onya call le show o buka wa yore o ko be ngbo no be sociologie ne so dabi yeye nya be nouvelle recrue ko gbo ba fifia o la popo to wa de ya no bi o ni o ba yeye cha 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 le ke ye bobo nyenye la no la me na ko le na nyo obe grand me allo grand me dojo me grand me ore alors que de via oyango mania obe outrage à agent violation de couvre-feu et chateau le Togo on quand garder le tuer le gbojo bébé elle a laissé Jaco le so voilà donc elle dit tout dans ce témoignage do so Togo comme et là mais à mauvais Togo comme et toujours matin non ça mo la mauvais couvre-feu le là alors que du plateau ministre de la sécurité de la protection civile ko le bla o be grand lomé pové ciao jome donc ntia e do be nya le be le se on le fun wa e wa champion pe to hon le kwa to we be le yom le se ku fi wan to kele yo gba fun agomo e ha gba yin enyabu lagbarika o po bere soja avion que be nyan ogun fia soja avion soja soja vie nǹkan gbọ́ bí dé sí chan gbọ́ dé sí orí ẹ̀fà sọ́jà vie grade nene wọ́ ọ̀họ̀ la preuve sọ́jà vie àwòdè wọ́wọ́ yìí na terrain elavado gare mèdè awọ́tsọ́ lánàá nọ bureau mi wọ́tsọ́ má gbanà yìí terrain o de formation bẹ yín ọmú ṣe dùn abẹ́ nkọ́ kí n gbẹ́ hó avant ça formation bẹ yín odo la didi wa do kio nyẹ́nì má tẹ̀sẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ èdùpọ̀ tọ́ gbọ̀rọ̀ nyàdé tu dọ́nà tọ́ kí pọ́nà èdùmẹ̀vi ọbẹ̀ tẹ̀tẹ̀ nọ̀nà ọbẹ̀ yàn ó gbọ́ olava bẹ èno sọ dùpọ̀ tọ́ kú do èno ministre be meka be nyayo la odo la dia wune zere ka ma wale to pe sojo e o be de kan ti ba be la ni ho e mo ajanya o be soja fi ole yonu e
odola de awuna soja Eh, won mi wo do se bo da kentia wule ya gbon. omu sinde pepe ntogome wa be doa de edo noble be ni no ya fio ni o le présenter soja na wa avivo fulado godonti no do kentia edo ko wa o la be o ameyo ma wula yiro voa ne fifi jen assez won la va no kan le mia gbo be nu ke soja le we won me vraiment désolé no be o la tro wa be formation o la tro no tutu don toto ko do chan ne sereva ne esia yiwo gboa wa tro no de sia me no be ne mi terrain dia de ke mi la wa va ne si bebe na o déployer o po ma se de pe gan me o le ya me kan ma kan se wure no do kentia soja wa ne ga ejedia ne se be o les me yo bo le jo contrôle coup de to la bio be o be Korea, mon a fait gamme, la tonobe, il n'y a pas les gens. Fifi, il n'y a pas les gens, ou accord kamolema, corps que ole dayona ou accord ou mon a terrain dio. Comme c'est calé, cela voudra dire ben information encore ou maté de do kenti accord ou mon terrain dit ben non. Donc on l'a trop restructuré. Nyam dit ma trop globena, mare on va le modi alors de que coudre que nyam le dana précision de que voir. On entend trop restructuré et so job e modi non noa information que yo la non na we kudo de ko la no aborder du me violence no matebe nyon no le coup so la va prendre e betan la on nya no ke to kulele ya. Onya o mo nu jentia dine fa no nyimnya be mila to alo ani be ko e la onu yo sia si ali ku fe a jo le mevo grand lomé no blo grand lomé a mi akpo 13 communes 7 ko le golf me kudo 5 ko le agweni ve me aure 7 le ni a golf me 6 le agweni ve me wanya be ni grand lomé a kudo chaujo fifiari minyabe ke covid-19 be nyava fiorabe ndo le ave sigbebe semi nyatoa boma no kokwa me amero mojikeo driver wa no kokwa mercado nkwa ame vela no gbodome ba odidi ami tia ya di ni sovire du don to Emmanuel Kodjoa DJ be ne de fiorame agba khon gbogboro kan wa litare Camila je sigbebe bi nyamaton ku bi via mandreon wa be ke fio habe ya hon gbogbo do pan e ju me vio meleje litare ka e nyama ton ku do flan ameni egbe a ti hobe wa peru ju me vio nchi o le yo nu ame solidarité alo no visi pa ipo ya mo le do nu ame o be nyon nu wa wala hokuto kun eve ku do bi ya me ve ku fa wetri kuku wa wetri kekewe aton yo la no ma enuano ibi anu so la ho ko do kwa me wo ku do bi nyama ton o chan kekewe aton kwa wo la po 855 de 855 wa be nu adu menyi soa hey uno boboro yenya ni mi se Bruno opoya oh nyanye mpuyo okay on da ko da o ma bi o mwene ne mwene cho tutuba kafla enu ko le gbon wa nyen podo ko nyele me o le se nke le gbon ko me muni be mi vuvun va mi npo le clear ne pa mi abe amedo la te gba hian ni be nu mi amedo chan wa te wefa voilà enu ke de fun le no me ni be se du don no to loko gbon ma dami pia lo e va radio re di so dami pia lo ministre min la energie abli bemo njo wa me fo njo chakana mi gba ministre aya gba ni ministre conseiller les présidences va mi gba ni ministre wa gba ministre en fonction au ministre conseiller tu es en fonction on va le gouvernement même fi gbo gbonye ya donc te wo po yin na ministre o ne ngba le me cha le yu e cha pa o ngba o go be pe kaka bi be pe le président ça derrière abli bidamo eyin de mine des énergies machine ya owe be la no ko avec 300,000 vous avez quelque souvent tu avais avec 4 millions 4 millions pour et maroda bien que on tout be o 4 électeurs avec référence sur le pot bon à pour 4 électeurs 4 millions ni andea quand électoral 4 millions ni e nyawa le wo bolé non il y a les réseaux sociaux de nyawa le bo amol bon 4 millions de cartes d'électeurs les wa donc on est 3 millions 600 que
nyawale et 1000 de la fille allo et 3 millions 600 000 avec bagage un peu bon bien avec 4 millions qu'est pour Odamio allo America te pour sigbe wo et puis que ye m'so nya ave vere lo amle bo be kele glo ame do hom le eligible bo wa chon po noa ete be nyi ne be nya be le dira glo mde me kekeke ne ne o ye nya wa le obo nya so kwati le funu enyi de eve gwa nyi be enu ke doa ehle me ke wale se me ke wa dole wa mo we ne ka won yu egbaye amoto no apopo kitipiti ne na e do afiri o be 180 000 e du wu me wa e du reja me o be 150 000 voilà Côte d'Ivoire e wa voilà bien gbo fi a 5000 donc tu as mo bo no pour 5250 yo le ho ne nous so wa ne e 5250 la ma to vale ke we atom ke wa e nga le jo le to amenya we do enu ya re la nyi mon popo ne mia be ploto ase gomo yo ke wa to go to adole wo ne ko le buta me ne confinement be nya won pata wa buta me ne nwere nto ele ko ale ko to kwa ma ton bien fait kufa kekele na de tola tegle o le se to ba kekele na de tola tegle yawo o la be elogron na ma nke waya anyowu waya alo waya egron na waya anyowu waya alo nyawe voa egbe egba ze close gba pa jije be nya be gba yin va nene fifia oba mero si te pa opudu yi akoda pe hoho be pa mo be amo be référence akwa patapata opero da oke ti obe mlese mi ave ha doctor gbo mi ave ha doctor be na bi alo be ya ibe hogo bo ho be gabo amo jagbagba ki wa dole wa mere du amenya o wa buta be vivere ni popola abrozi ko ma bi otutu ba mi ko to kun eve kudo bi enye ku fa esu ne nyonde ba pa we di keka we tire ka ku vio wa ademe ade ne ewo nyonu nu swala chevoa ewele ile gbo mi ve do vi amene amaton mi la te pla deme bi jan de ka lada allo fetri ade ke mi jade do mi da so kodo si amekwa ne gbe tro nku mi na de sia bo evo la kume agba mba akume evo apele kom da nyanu enyi duo milio o e de funlo e ga won mu sore Bruno e ga nposu $1 nto chan ko gbona be minimum ki agbeto la no du par jour ça ne le fait pas $1 500 ça ne le fait pas e gbe ade me laisse a medo bionya bele kolombe yo nu soa yo ajo ko 10500 be fo onde pe potam no di dudu ala avec pokudo en Saturday wa be ne gba yin e forfait de pepe de nu oja ona yo chan yo appelé blia de ke alo wa so ya de ke so bonu nti ne yo anya be ya wu mi le togo bo le sero da juta e vo po bi gbesi agbe en sat blona bi owe e bli le mi asinto e bli le mi osi mi bli no na mi asi mi sana le gbeji e le tutu si gbede ke mi dona si ma we pénurie voa o sana le gbeji ne mi onu no na mi asi voa mi gba no na hian mi ne matro sova enya kole bioma dia e ga won ko so le na moa nda suo voa et nous vina metoi mzodwa metoyo ya le petit donneur n'est pas le zodwa metteur ouais vivina muto mia tali lona dirudwa do enwaya voa o de la gba se gomebe enu kele wa mo egbe amunyi pepe no ntinu e ye le ja régler wa be problème la preuve a moto fifi vo otonu mai wo dirudu adola ke pokote wanche ele si bebe de olu ko la so gawan kin so na mo be oneve so nde pepe ke joro do kin temenya be agbe me avisele lo surtout obenusuo o le na kotokwa ma amewo kudo 500 o visle ameke hanunu vivina nade ameke sigalo nu uli ojona jino alo wonto no pode wonto watopwe on vele na bena home wade. Donc il faut voir tous ces paramètres où quelqu'un nous est là kenyi bede wa opakere molu le togo mion tomi wone ola o molu ne pepere nous de va sardine yo nous ko gbe boîte de conserve timati le on est pas kuda gble de to won to wa we me don to cho wona timati tutu dona atukma melefie wa we bani enududu do wa waswe
qui en sont na mon gbani koto kwa maton de koso bono enti chambe ambe de vieux ben dudu ti wetri de ka nko be ela gbajo tro do me di so be o le na mu ega espèce de ki ega amede monan jenenti olo fi ono hwe afunu po gba ya no po ela genjo le alomino Amerio carte d'électeur ye wo so le hoga Amerio be nke ho la carte d'électeur bele si gbebe o le da pe na me ko we da ko fifin anene do akodada me gbogbo do be efinu me be o be Amerio o da zerika o da zevi o da zeton Amerio le biome ndeken ya be na ni be o be amo o le po enua sa me bo be numéro le po noa ye o le hogara mo DP et du le 22 avril là et 22 février Ambrosi no be et nous sur les va le wadre nous do kaka ya va me bo d'accord do be yin comme voy obe nuka oye kan me ameko d'accord me bo be comme ya lo fi akọ o mu le o yo va le fi ga ya o la le o ma be froda mo o do la me ko fi akọ o da se veze ton konte le o po ameko le fi ga o ma le wa jan okwa bere be primo e okwa bere be enuke mawa yo va le o okwa bere be mi le tia ko ta bi gba ya be a chanto cha me gami no gen e de kuku kere gami no gen le mi ato nya re o ma gro card electeur be nya yo we be so poto anyi be agba anya bu ha le va na mi to ngbo do me fi lo wa be le ngen do da be ke mi le glon parti politique o be nya sa be mi ANC be je vais pas de communiquer sur coronavirus be nya anti ke ngbo ba o distribution de masque ate be mi awe mu suivre et non e anyi de ka e no ko le glon yare nya o be yin donc entia tout ba nya kem le se du don no to ale de mebe yo so carte de lecteur donc entia ameko si carte de lecteur lo sugbo wu ameko si carte identité nationale le ye e du don no to le glon nya wa tout ba de funa be ye du don no to le glon donc entia ne doit le normal la carte identité ro na mo si gemo da d'accord le me fi ogbon po bere o ne o carte d'identité biométrique be nyawa na mo zere ka kwa so no tirer wa to so constituer et fichier électoral donc bi gbon nyawa le ko me fi bere o bere gameye o le wo à qui profite le crime egbia de ko ya ba gbon o mdate le ko gbon no o mdate na kankan ro ya mo bere enu ka mo le gbon egbe so wanti donc enti anyi so san ko ma bi wa ke amowo so be d'accord de lion o le amola fi omi po tata on anyi ebe nya ko na anyi egbe aketo we ga ho be nya o le pe mlese don to le gbon ba me ke so me bouton te ho ga nya bola ba le bola tracer donc enti abe numéro ke be so ho ga le o po nya amerebe l'assassin revient toujours sur son lieu de crime fifiale mi nya be covid-19 be nya le o be se bi nya to ya nu gbada ba o to a fi hala no peru wanti ko to kwa me wi se mi nya to re be ao be ye et on a dans les pala Mechintove et Covier et Jemekebe de me funo me ka jesi e jara na e kotokwa me wia me kotokwa me wia la onu na yo kakaka wetiri le ka yo la tu koti aponyo nu di atu kurati wa kuran yo dans la mele gba la home e on a kilowatt na yo 200 francs e o gblonya ame agblonya ku ve se kwa vi e ma ye di o fifiare coronavirus be nyantia obe bien chon et nous non ngoti mi ano kula lo ejeji e mi ano si gel hydroalcoolique ne alo nyame la ba moi haunwa egbe o amagba no la lo poisi pe do alcool ke mi ba lo ya le nu po if yari o si bebe to go to le so de le meni do o la ya si mi amene o mu chon mo le modo me kweto me ri o be asie o na no vi o poto le nasi o le nu sorabi o le nu tukutu o ile plenu comme Bruno et bien tant que les vieux vidiens amédéo ko le pomi vivre le YouTube je la pour rabe mincho masco voilà mi o kaka kin gbedo si le mi ton pardon mi ale le via classique et zene que mise en gel zene que mi o do mi so nu so chon nu ko ra de ne wa te po me na mi nye ya ke mi lo le fia hian vvdb e nu ele jole yo we dume yo le kusigbe e kupodo wa menene a ne nu wa ba koro mi abe ju yo me ke ye
du donne notre notre système de santé est fragile. On dit que l'aglobé n'existe pas. Et sur les câbles, les signaux, on dit que du donne notre quand on dit que notre système de santé est fragile. Notre système de santé n'existe pas, monsieur le ministre. Ça n'existe pas. Oh, ma blonné. Evo. Et nous qui nous dit la blonné, et nous les jolly, vous boy coupeau à mener, ne va bien bofia. Nous wakanga. Bonne année hollandais à Hong la tonne. Quoi que mi les fiers nous collons mesure barrière ou mi aller d'assis. Mi aller d'assis, bébé d'assis comme cela. Mi les longs. Mi bolo, mi tu le bolo. Mi entend mi va gbe. Non, quoi, on l'a dit olo. On laisse comme. Ah même 20 même. Au moment où il y a ton là. On l'a dit. On m'a donné un autre. Nous collons mesure barrière. À moment où compte. Montrer nous coller. Il n'y a rien qu'on le combat. Yo, montrer nous coller blanc yo wa. Et les vivere. Non on tord de cas les hommes. Non on masco de quoi. Wa au de corps so wa mi quoi. Voir ko we jamais tomber. O ja ha do me quoi. Et il y a ba chon et nous oti. Nyano klasi beverelo Ambrosine enyapote alebo enyapote kile asinye le nyibe asimeto ne le bena warokyo onele bena meko java plenu le wachon agbado ami do jesi ze gbogbo de be kakaso na fifia npo mado alo akepo so le hoga eye kepo so le sanua amosu gbo surtout après midi amosu na gbo aveno gogo be yo plenu one jaye on est nous plutôt on est jaye nous salocha on est jaye donner doa mi va si o me poa mi o pata mi tron lo asi ade bina mi popo tani o mi de kukulo mi da pene mi ameke we do tomi le nana FM di ameke we la pomi le YouTube di to la Gazette du Togo la Gazette e dia mi le da pene mi ame o keke akodo do la ine eklo ayi fokoku ke o caméra na mi la ine Hyacinthe Kenokojo qui est réalisateur à Vévélia. Et là, il y a une Fulbertine Yaka, qui est Hyacinthe Kenokojo Besson, qui est le de Petro Zengbea, Toheria, et d'Assinu Swantinu Swavale Odonami quoi. Madame Fulbertine Yaka, à Penolo, à Zambokonolo, à Penemia de Méthode Bye bye.